Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa auliya'i sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina bil ilmi wal yaqin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratin nabiyina al-fitir Abil Abbas Baliyahni Makan alaihi salam wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama al-amilin aynama kanu mim masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadratin awliya'i tis'atil ladina fi bulgatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabin nasaihi dunya wal wasaya imaniyah Syekhul Imam Barakatuh Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Haddad Qadasawatirahu wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa wa lahu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuka tamil bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'an warzuqna kamala tibahi khairil bariyah Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan,
kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasoih Dunia wal Wasoyal Imaniyah halaman 128 garis bawah. Wa min dalika qiraatu tabarokal mulku. Ya, itu betul ya. Halaman 128. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita doa bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika qiraatu tabarokal mulku kulla lailatin. Qala alaihi salatu wassalam. Diyan nafi'atu wal munjiyatu min azabil qabri wa warada annaha fi qalbi kulli mu'minin wa annaha syafa'at fi rajulin faghfira lahu wa kana alaihi salatu wassalam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a alif lam mim as-sajdah wa tabarokal mulku wa min zalika qiraatu suratul Dukhan. Qala alaihi salatu wassalam man qara'a suratul Dukhani fi lailatin asbaha maghfurallahu wa qala fi suratil waqi'ati man qara'aha
Kula lailatin lam tusibu faqotun wa qala fi surati iza zulzilat innaha ta'dilu nisfal qur'ani wa fi surati alhaqumut takasur inna man qara'aha kana kaman qara'a alfa ayatin wallahu a'lam bishawab. Mari kita artikan lafaz demi lafaz kembali ke halaman 128. Wa min dzalika dan di antara surat-surat itu qiraatu ialah membaca tabarokal mulku surat tabarokal mulku kulla lailatin pada setiap malam. Allah alaihi salatu wassalam bersabda Nabi alaihi salatu wassalam biyan nafi'atu surat tabarokal mulku itu ialah surat yang bermanfaat wal munjiyatu dan yang menyelamatkan min azabil qabri dari azab kubur wa waroda dan telah warid annaha bahwasanya surat tabarok bi qalbi dalam hati kulli mukminin setiap orang mukmin wa annaha dan bahwasanya surat al-mulku itu syafaat fi rajulin memberi syafaat pada seorang lelaki wabu birolahu lalu diampuni dosanya wa kana alaihi salatu wassalam dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam la yanamu tidak mau tidur kula lailatin pada setiap malam hatta sehingga yang keroa beliau membaca dahulu alif lam mim as-sajdah surat alif lam mim as-sajdah wa tabarokal mulku dan surat tabarokal mulku wa min dzalika dan di antara surat-surat itu qiraatu ialah membaca surat ad-dukhan surat ad-dukhan qala alaihi salatu wassalam bersabda Nabi alaihi salatu wassalam barang siapa yang membaca surat ad-dukhan surat ad-dukhan bilailatin pada suatu malam asbaha maka jadilah ia di pagi harinya
maghfuran lahu, yang diampuni dosanya, waqala, dan bersabda Nabi fi suratil waqi'ah, tentang surat al-waqi'ah, man qara'aha, barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah kulla lailatin, pada setiap malam, lam yusibu, maka ia tidak akan ditimpa fakotun, kefakiran, wakola, dan bersabda Nabi di surati, tentang surat idza zulzilatil ardu, innaha, sesungguhnya surat idza zulzilat itu ta'dilu, menandingi nisfal Qur'ani, kepada separuh Al-Qur'an, bagi surati, dan tentang surat Alhaakumut Takasur, Alhaakumut Takasur, inna, sesungguhnya man qara'aha, orang yang membaca surat At-Takasur, kana, maka adalah aman qara'a, seperti orang yang membaca alfa ayatin, 1000 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Ya, kemudian tabarukan kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana
waghfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu